କୋଉ ଯାତ୍ରା ହଉଛି? କାଳୀ ପୂଜା ଯାତ୍ରା। ତାହେଲେ କାଳୀ ପୂଜାରୁ ଦୀପାବଳି ଉପଲକ୍ଷେ ହଉଛି ଯାତ୍ରା। ହଉ ଚାଲ 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 ଭିତରକୁ ଚାଲ ଚାଲ ଚପଲ ଥୋଇ ଦିଅ। ରାତିରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବ? ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବ? ଥଣ୍ଡା ହବ। ଚାଲ ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଆରେ ଏବେ ଲୋକ ଗହଳି ନାଚ ହେଉଥିଲା। ନାଚ ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଚ ଶେଷ। ଖେଳନା ଦୋକାନ ଏଠି କ'ଣ? ସେ ପାଖରେ ଚାଲ ଦେଖିବା, ଯୋଉଠୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଠୁ ଚାଲ। ଗହଳି ପ୍ରବଳ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? ଏବେ ଯାତ୍ରା ଚାଲ। चलो कौटी नाच होता देखिया चलो एठी होउतला नाच सरलाणी बर्तमान कौन हम ड्रामा हम ड्रामा मेलोडी मेलोडी स्टार्ट हो गलानी सांग मानक टे कहीदेवा है सांग मानक टे डाकी दियो सांग माने जल्दी जल्दी पळे आसुनी मेलोडी स्टार्ट हो गलानी डाक डाक चलते मु बर्तमान ड्रामा पेंडल थी आप नहीं हाँ जी हाँ सांग मानक डाकुना खेलना ना खेलना नबू हैं हैं देख कौ कलरटा नवा धर देखा 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 कैमेरा फोटो उठेब ना कौन नाई सजाई सारे आपड़ जो तुरंत आसी मो सह एंजॉय नियंते आसनी स्टेज रेडी हो गलानी सेठ जी
ଖେଳଣା ଗୋଟେ କିରେ କିଏ ସେ ତମେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛ? ହଉ ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ଷ୍ଟେଜ୍ ସଜା ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ଆସିବେ ଗେଷ୍ଟ ଆସିବେ ଗେଷ୍ଟ ଆସିବେ ଭାଷଣ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମେଲୋଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ରହିଲେ ବାଏ ବାଏ।